फायरी करता वाल्यांच्या बा हे ते तुमचे कितें जाता इलेक्शनात कोणाकूय बसपा जाता न्ही जांकां इच्छा तेणी बसपाचें आमचें काम खूब वाडलां BJPचें सो आमकां कांय प्रॉब्लेम ना कोणी बसों चडशे करून आतां चड बसता ते तुमकां फायद्याक पडटा आमचे कितें आहा आमचे कार्यकर्ते प्रत्येक बुथाचेर कार्यकर्ते आमची टीम आसा सो आमी सुद्दां जेन्ना जिखले 2022 ते सुद्दां आमचे कार्यकर्त्याची मेहनत आनी आमचे BJPची सिस्टम आहा लोकां मदीं वचपाची लोकांचें काम करपाचें त्या खातीर आमी जिखता आमी कितें इलेक्शना टायमारूच जिते जायना आमी 360 दीस काम करता लोकां खातीर तुमचे एलिगेशन जाता कितें रस्ते सारके जायना ना रस्ते म्हळ्यार आतां कितें जालें आमचें तें अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आहा आमचें तें गॅस पायपलायन चालू आहा तेज्या खातीर ते रस्ते मातशे डिगींग केल्ले आहा ते पावस आल्या नंतर ते रिपेर जातले